A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bermuajahah kembali di Majlis Al-Istiqamah. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkahkan selalu hidup kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah hapuskan dan hilangkan seluruh dosa dan kesalahan kita, dan Allah kabulkan segala niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sama-sama untuk berzikir terlebih dahulu, untuk mengawali majelis kita dengan zikir, khususnya adalah membaca Ratibil Haddad. Sudah punya semua? Baik. Kenapa kita harus baca Ratibil Haddad? Salah satu histori yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa ratib itu adalah susunan kalimat thayyibah yang dikarang oleh para ulama, khususnya adalah oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, maka disebut namanya Ratibul Haddad. Susunan kalimat zikir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad. Ratib Haddad ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya itu bisa memberikan keberkahan bagi orang yang membacanya. Yang kedua, bila mana punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, baca Ratib Haddad, istiqomahin, Allah kabulkan segalanya. Amin. Nah, jadi baca Ratib ini gak akan kerasa kalau bacanya cuma sekali doang. Nah, jadi misalkan setiap Senin itu kurang kerasa, tapi kalau setiap ba'da maghrib, ba'da subuh, sehari itu minimal sekali baca Ratib Haddad, itu akan kerasa nikmatnya dan akan kerasa fadilahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita buat sebuah regenerasi untuk diri kita khususnya, supaya nanti di rumah atau dimanapun, di setiap kesempatan, baik pagi, siang ataupun sore malam, itu baca Ratib Haddad walau cuma satu kali setiap hari. Insya Allah. Mudah-mudahan wirid ini menjadi perantara Allah berikan kesenangan, kebahagiaan, keberkahan buat hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah tawassulan wa tabarukan bi barakati Ratibil Haddad ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa ila hadrat al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, ila hadrat al-Faqih Muqaddim Muhammad bin Ali Ba'alawi, ila hadrat sahib Ratibil Haddad al-Ustad al-Barak al-Arif billah al-Qutbi da'wati wal irsyad Sayyidina al-Habib Abdullah Alawi bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaskinuhum fil jannah wa yuslihu umur al-muslimin wa yakfihim syarrul muzin wa taqabbalu minna wa minkum wa yarzuquna wa iyyakum jami'an husnal khatimati 'inda al-maut fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tawassulan wa tabarukan bi barakati Ratibil Haddad
لأساتذتنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut nama atau yang tidak disebut nama, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada, khususan ila ruhi بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماء
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل عليه وآله وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر
والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وعن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا حليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أبدل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وصلي وفري وجميع سادتنا سفيات أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضريحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لجميع سادتنا سفيات أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضريحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. وخصوصا لحضرة الصاحب راتب الحج الأستاذ المبارك العارف بالقطب بالدعوة والإرشاد ولوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويفهم شر المسلمين وتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت في خير ولد وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Mudah-mudahan dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarukan dengan membaca kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah khususan li hadrati sahibil kitab al-Ustadzul Barakal Arif billah al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa li asatidatina liman zakarna asmahum wa lam nazkur asmahum wa anta a'lamu bi asmaihim lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terakhir sampai hadis 400, sekarang 19. Dua. Halaman 52 masuk hadis 422. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wallahu a'lam bi muradihi. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti. Sesungguhnya rasa malu itu, rasa malu la ya'ti, tidak akan mendatangkan illa bi khairin, kecuali kamu akan mendapatkan kebaikan. Maka Rasul dalam hadis yang lain mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Maka kalau kita boleh garis lurus, orang yang gak punya malu artinya orang yang rendah imannya. Maka banyak kejadian fenomena maksiat yang terjadi karena memang sudah krisis rasa malu. Laki-laki dengan perempuan, perempuan tanpa menutup aurat dan sebagainya. Itu karena memang rasa malunya sudah hilang. Nah, maka Rasul katakan al-haya'u minal iman. Orang yang besar rasa malunya itu besar keimanan. Maka dalam hadis ini dikatakan al-haya, rasa malu, la ya'ti illa bi khair. Gak akan mendatangkan apapun kepada kita kecuali semuanya baik. Jadi kalau orang punya rasa malu, insya Allah baik. Tapi jangan malu-maluin. Nah, ini beda. Kalau malu sama malu-maluin itu beda. Jadi kalau sudah bahasanya jadi dua kali itu nggak bagus. Ya, malu-maluin itu nggak bagus. Nah, jadi kalau malu itu baik. Tapi kalau malu-maluin nggak baik. Nah, gitu ya. Misalkan ada makanan orang di depan kita, nah, belum ada orang yang menyuguhi buat kita, maka harus besar rasa malu. Nah, ketika nggak disuguhin tiba-tiba udah habis sepiring, nah, itu namanya malu-maluin. Gitu. Nah, jadi beda banget, tipis bedanya tuh, malu sama malu-maluin. Terus, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian semua adalah munaffirun, orang-orang yang berkelompok, ya, atau membawa rombongan.
Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum, kalaulah ada sekelompok orang yang datang ke majelis taklim, ke pengajian, dengan orang yang tidak ke pengajian, itu sebetulnya udah jadi cukup buat kita. Nah, artinya kita tidak boleh idealisme untuk membawa orang buat hadir ke pengajian semua, itu nggak bisa. Nah, maka kita yang hadir inilah, maka disebutkan ada ungkapan, jadilah orang yang sedikit. Ketika itu Sayyidina Umar bertanya, kenapa anda berdoa menjadi orang yang sedikit? Karena kata orang tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur, karena orang yang pandai bersyukur itu nanti jumlahnya cuma sedikit, maka saya minta menjadi orang yang sedikit, gitu. Nah, jadi karena orang yang bersyukur di akhir zaman itu sedikit, maka doa orang tadi meminta, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang yang sedikit. Karena yang sedikit itu belum tentu banyak dosa dan banyak kesalahan. Justru yang banyak juga belum tentu banyak rahmat. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun banyak, kita tetap minta sama Allah yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi. Innakum munafirun, kalian semua adalah berkelompok. Apa istilahnya apa? Berkomunitas atau punya grup. Nah, ibaratnya ya. Faman shalla bin nasi, jika ada di antara kalian sholat dengan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang sholat sama orang lain, berarti ini posisinya siapa? Imam, ya. Ini imam, dia punya rombongan tuh. Bagaimana? Fal yukhaffif, kata Nabi, tolong diringankan. Maka seorang imam itu saat ditunjuk jadi imam, fal yukhaffif, ringankan. Bagaimana diringankan? Lihat kata Nabi, fa in fihim, karena sesungguhnya di antara mereka yang sholat itu, di antara makmum dan jamaah itu, al-maridha, aya jelemah nuker gering. Ada orang yang sakit, dia maksain berjamaah, dia maksain datang ke masjid, dia maksain buat sholat bersama-sama. Kemudian apa lagi? Wadhaif, ada orang yang lemah. Tuh, ada orang yang lemah. Lemah aki-akinya, buat berdirinya aja udah Masya Allah, nih imamnya bacanya amma yatasaalun. Itu kan ngeselin imam begitu ya. Makanya saya kalau jadi imam gak pernah pakai surat-surat panjang gitu ya. Nggak mau. Sabihis aja saya jarang baca kalau jadi imam. Sabihis ma rabbikan a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu jarang banget saya baca, kecuali hari Jumat. Ya. Kalau surat-surat yang lain itu baca setiap jadi imam. Apa? Minimal inna atoina, kuliah, apalagi 3 kul ya. Kuliah, kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Udah tuh surat favorit gitu. Nah, makanya gak usah yang macam-macam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Giliran poho ribu sorangan. Gitu. Nah, jadi kata Nabi, ada orang yang dhaif. Apa dhaif? Lemah. Ada yang lagi sakit, ada yang lemah. Wal kabir, ada orang yang sudah sepuh, ada orang tua. Tuh, coba diperhatikan. Wadzal hajah, dan juga orang yang punya kebutuhan. Orang sholat Jumat itu waktu rehat. Maka jangan curi waktu mereka dengan kau berbuat zalim, wahai khatib. Banyak khatib zalim sama jamaah. Apa zalimnya? Khutbahnya lila, nepi ka karyawan gedek sarare mendingan aing molor mendingan gitu. Sebab kenapa? Zalim itu menyita waktu jamaahnya. Kan namanya karyawan itu waktunya samporet, orang Sunda bilang. Sedikit banget. Ya kan? Sholat, beres, makan, masuk kerja lagi. Maksud Nabi, dzal hajat, orang itu punya kebutuhan lain, gak cuma sholat doang hidupnya.
Nah, jadi kita tuh harus bisa balancing, menyeimbangkan. Kapan situasi harus lama, kapan situasi harus Imam Sudes saat situasi kredit sholat Jumat di Mekah saat itu, jamaah sudah sangat luar biasa. Imam Sudes baca suratnya hanya baca kulhu sama inna a'toina. Imam Sudes yang hafiz Quran 30 juz bacanya apa? Kulhu sama inna a'toina. Ini kan sholat subuh, nggak semua orang tuh stay di rumah. Ada orang yang benar-benar maksain diri buat ke masjid dan dia harus berangkat ke stasiun kereta api. Dan namanya stasiun kereta api, jamnya udah paten, nggak bisa dirubah. Kalau berangkat jam 5 ya jam 5, nggak bisa nungguin kita. Nah, sedangkan sholat subuh itu jam 4 lewat 15 menit. Kalau sama timer komat itu udah 15 menit, maka DKM itu harus banyak kebijakan yang harus diperhatikan buat umat. Jadi kalau subuhnya jam 4 lewat 10 menit, maka timernya cukup dengan 10 menit. Timer itu artinya waktu dari azan sampai qomat. Dan imam dipilih dan dikasih tahu jangan yang panjang-panjang. Kenapa? Dzil hajat, ada orang punya kebutuhan, dia harus berangkat jam 5. Bahkan ada orang yang sengaja sholatnya di stasiun. Bukan berarti mereka nggak mau sholat berjamaah, tapi karena memang tuntutan dunianya yang harus dia melaksanakan tetap sholat 5 waktu. Nah, umat Islam ini banyak yang mohon maaf jadi liar ukuran anaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, disinilah Rasul begitu bijaksana. Dzal hajat, tolong perhatikan rombonganmu yang punya kebutuhan, yang punya hajat. Maka saya sangat perhatikan saat ceramah, saat tausiah, saat saya bicara di depan masyarakat, itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh 2 jam, 1 jam setengah, itu udah bete tuh. Jamaah yang tadinya cengar-cengir sekarang jadi manyun, kan gitu. Udah gedek aja dia lihat ustaz. Kesel nggak sih ngaji 1 jam setengah? Enggak. Alhamdulillah di Dima rajin ngawadul. Bete. Menurut ilmu bicara komunikasi itu 15 menit orang itu konsentrasi berhadapan dengan orang lain. 15 menit itu adalah waktu normal konsentrasi orang bicara dengan orang lain. 15 menit itu face to face. Sisanya udah pasti ngelantur. Nggak usah orang lain lah. Anak lagi ngomong sama orang tua, 15 menit selesai, sisanya main handphone. Begitu juga dengan teman. Sok ngobrol, jeung babaturan. Kuat seberapa jam? Perhatikan sikapnya. Pasti udah megang HP, uyek-uyekan, ngorekan kuku. Udah nggak betah duduknya, begitu. Nah, jamaah juga sama. Saat ngaji tuh hebatnya paling 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam tuh udah paling maksimal. Gitu. Subhanallah. Assalamualaikum. Nah, ini kalau yang membawa rombongan. Makanya para pemimpin itu nanti dipertanggungjawabkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai situ kita isi dengan waktu tanya jawab. Berkahnya aja ya, berkahnya ngaji kitab. Kalau memang mau serius ngaji kitab mah sampai jam 8 malam Bunda Ibu ya. Nah, ini mah berkahnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali ini bisa cerita jawab dibiarkan karena memang ada karena memang sekarang juga itu hari guru ya. Jadi ada hal yang disampaikan terkait dengan hari guru. Oh ya. Jadi kami dari jamaah akan memberikan apa sebagai tanda kasih kita terhadap Masya Allah. ilmu kepada kami mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa Hari Guru ya, Masya Allah ya. Udah lewat sepekan ya. Nggak apa-apa kan, sayanya nggak datang-datang. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Gimana nih? Saya berasing mas, berasing. Terima dulu nih, harusnya diangkat dulu ya. Masya Allah, Masya Allah, repot-repot, barakallah. Angkat belakang. Atur nuhun, Masya Allah, barakallah, barakallah, barakallah.
Gak bisa kasih apa-apa kan. Masya Allah, Masya Allah. Foto. Foto dulu. Sini Pak kasih. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Akang Teteh, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang mungkin tak terhingga, saya panjatkan semoga Bapak Ibu Akang Teteh senantiasa Allah berikan sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya dan istiqomah dalam kajiannya. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya juga memohon doa juga biar sehat selalu, istiqomah dan bertambah ilmunya dalam dakwah, semoga tetap dalam keadaan husnul khatimah, dan mohon dibukakan pintu maaf jika memang ada kesalahan dan kekhilafan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Semoga semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma tahhir qulubana bi nuri hidayatika wa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsunana minal kadhib wa ayunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.